ফার্স্টে এই ভিডিওটি দেখেন, তারপর এর ফানি কমেন্টস পড়া হবে। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम। आए हाय, कभी नजर न लागे मैडम को। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। কিউট সিস্টার। পরি এতদিন সাদা হতো, কিন্তু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে এখন থেকে হলুদ পরি ও দেখা যায়। तेरी चुनरिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल ले गई